भाई दौर पूरा सस्ता रटर छुआटा देखी छुआटा टे भल छुआटा देख रूम कि गदा दादर अच्छे लास्ट छुआ था आउ छुआ अच्छी पाखे दबसी ओके डोड फार्म फार्म केते बड़ आप देखा तो भिडियो कि बाही बड़ फार्म भाई एपटे रोशन छुआ सब थे नारायण छुआ जगार केमता जगार बुलছে सामान देखिए हाईवे पूरा गदा थुआई सीज मराई गाड़ी थुआई माने थाना गाई ये बंधाई सब प्लस छेली भी सीटी गदा बंधाई छेली ता देहरे अरे ये एमतिया तारा आलिक आम कुकुर छुआ पुरीले बढ़िया हाँ जयपुर छक पहुंचल आम एक पुणी सेपट राइट रे जीवु सेपट लाइन रे पैसेंजर न कोईला दही पखाड़ बैगण चकटा तादे पियाज पड़ी तेल पड़ी लुण पड़ी आउ शुकुआ भजा तादे दही टी पड़ी माने मन खुशी हो खाई भाई छुआ केमती लगिला छुआ प्राइस केमती अच्छी 2 घंटा बेलिया वेट कर 2 घंटा बेलिया वेट कर तो भाई की क्षमा मागुची भाई 2 घंटा मुझे ठिया करी कौन करी अरे मोर काम चलती ता भितर भी कुकुर नहीं आई दांत ब्रश टे देखो मत एकुटिया दांत घसु मत देखा देख छाड़े 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 छाड़ू ना छाड़े छाड़िल छाड़िल देख दांत घसी दांत घस दिया नहीं घस घस सी तार दांत घसी हाँ धरिकी हाथ में घसी घस घस हाँ बाघ घस बढ़िया देखा आम दांत घस कौन हो तुम कौन ये खेलुं गला मजा कर हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ चिकू पेट ब्लॉग्स को आपण मान स्वागत करते सांग मैंने आशा करते आपण मैंने समस्त भले थे मुझे माने सब देखी जे मोर धान बाड़िया होउतिला धान बाड़िया कम भी तापर भी आपण मानक मु दौची कुकुर आनिकी जगौची तादर निजे सब काम करुची प्लस कुकुर को खाइया दौची गाई की खाइया दौची गाई काम सारिकी पुणी जाऊँगी आपण मानक कुकुर देवा माने ता भीतर मु डिप्रेशन में केते कौन काम करुची आपण माने सब देखिए कामटा खाली देखिले हेनी कमटा को आप अनुभव करेंगे जानवे जो मुझे कष्ट काम करी आपण मानक जोगाऊँगी कम तादे मो मेसेज रिप्लाई जब भाई मान दे पारनी मत क्षमा करेंगे कहीं मोर मत एमती दिन को 1000-1500 कल आसो मो कल उठे उठे मेसेज रिप्लाई भी दे पारनी जीटा देखुँ जो टाइम रिप्लाई दे दूसरी ना दे पारनी मो कथा को धरवे आपण मैंने चलते भिडियो को आगू जा आगू देखिए आज बहुत जिन आपने देखिपारे जय जगन्नाथ ये सब बुलाबुली कर आइले चलो आ चलो टाई सी डरी हो काले माड़ खाइब कि चले घर चलो धुटी तो हाथ को चल चल के देख क्यूटा पूरा एते दिन पर चार्ली लकी चार्ली साथ खेलुची है लकी चार्ली साथ खेलुची माने लकी मैक्सी भाविकी चार्ली साथ खेलुची के जानी कौन कि केबे खेलेनी ता संगे आज खेलुची फास्ट टाइम खेलुची ता संगे सी दौड़ी सी ता पछे दौड़ी सी तो धरी पारिबनी जमा सी सेठ बुली पळै सी जम्मा धरी पारिबनी चाली जम्मा धरी पारिबनी सी तो से बुली जीव सी तो जमा धरी पारिबनी बेड़ाटा आज आरंभ है क्या धान बाड़े ये कम सरीगले मोर सरज ये अच्छी पुला आ पुला आऊँगी एकाथर बाड़े आज अलग गेटअप कारण मुझे रही कम सरला आपण मैंने भिडियो सब देखी आज कम पूरा चलती एगरा सब बाड़ी हो उड़ा ये पुला अच्छी धान उड़ा सी बागे सागे कर कुकुर सब बंधाई देख लाइन कर चुई सब बंधाई कि समस्त होती देख सी शोबनी अन मत देख मो मुँह अन ये सब शोबे सी कहीं शोया कुकुर नुह चल आगू जा धान उड़ा चलती मुझे हाथ को जोगे स्टाण्ड ना ना मोबाइल स्टाण्ड लगे देखी था स्टाण्ड ना ता हाथ गोटे गोटे देवी सी तार उड़े देव ना हेनी कि सर लेट हो बाड़िया सरीगला हाँ मुझे पूरे दी दही पखाड़ बैगण चकटा तादे पियाज पड़ी तेल पड़ी लुण पड़ी आउ शुकुआ भजा
ତା ଦେହରେ ଦହି ଟିକେ ପଡିଛି ପ୍ଲସ୍ ଲେମ୍ବୁ ପଡିଛି। ଖାଇବାଟା ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି? ଖାଇଛନ୍ତି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଖାଇକି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ପଖାଳ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇଲି। ପଖାଳ ମୁଁ ମାନେ ବେଶୀ ଖାଏନି, ଆଜି ଖାଉଛି ପଖାଳ। ଆଉ କାମଟା ଚାଲିଛି, ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିନି, ଘର କାମ ରୋଷେଇ ଟିକେ କରିପାରିନି, ଘରେ ତ ଏକୁଟିଆ। ପଖାଳ କରିଦେଲି, ବାଇଗଣ ଚକଟିଦେଲି, ପୋଡ଼ିଦେଲି ବାଇଗଣ, ଶୁଖୁଆ ଭାଜିଦେଲି। ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଧାନ ବି ବାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ଲସ୍ କୁକୁର ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଅଛି, ପୁଣି ଯିବି ସେଠିକି। ତା ଭିତରେ ପୁଣି କୁକୁର ଖାଇବେ, ଗାଈ କାମ, ଗୁହାଳ ଧୁଆଧୁଇ ସବୁ କାମ ଏକୁଟିଆ କରୁଛି। ଧାନ ବାଡ଼ଉଥିଲା ଭାଇ ଗୋଟେ ଆସି ଧାନ ବାଡ଼ଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ନିଜେ ମିଶିକି ବାଡ଼ଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଉଡ଼ଉଛି। ମାନେ ଉଡ଼େଇନୁ ଏଇକା ଉଡ଼େଇବୁ, ଆଉ ଉଳାଉଳି ମୁଁ ନିଜେ କରୁଥିଲି। ସବୁ ଜିନିଷ କଲାବେଳକୁ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା କଣ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବୁନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ ଖାଲି ଟିକେ। ଶୁଖୁଆ ଭଜା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଶୁଖୁଆ ଭଜା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଶୁଖୁଆ ଭଜା। ବେଶୀ ଖାଇ ହବନି, ଦେହ ବୁଲେଇବ। ଦହି ପଖାଳ ପ୍ଲସ୍ ଶୁଖୁଆ। ଶୁଖୁଆ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ଲାଗୁଛି ମୋ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ମତେ କମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବେ। ମୋର ବାଁ ପଟେ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଜଗତସିଂହପୁର ଦେବ, ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା। ଏଇଟା ତିର୍ତ୍ତୋଲକୁ ବାଟ, ଏପଟ ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ଯୋଉ କଣ ସେଟା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ପାଖକୁ। ଚାଲ ଏଇପଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଟା ତାଙ୍କ, ଏଇଟା ଜଗତସିଂହପୁର ଏପଟୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏପଟେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ଏପଟେ ଦେଇକି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଯିବି। ଏଇଟା ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର କଣ ଏପଟେ ଲୋକେସନ ଭାଇକି ପଚାରିଦବା। ଦେଖ ତାଙ୍କ ଫୁଲ ଗଛ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ନର୍ସରୀରେ ପଇଥିଲୁ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖ ସେଠି। ମନ୍ଦାର, ମୁଁ ମନ୍ଦାର ଗଛ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ହେଇଛି, କି ଫୁଲ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ। ଇଏ ମନ୍ଦାର ଗଛ କେତେ 60 ଟଙ୍କା ଲେଖା, 80 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ନଡିଆ ଗଛ, ଏଇ ଯୋଉ ନଡିଆ ଗଛ ଦେଖ, ନଡିଆ ଫଳିଛି ବି ଦେଖ, କେଡି କେଡି ଗଛ, 5 ବର୍ଷରେ ଫଳିଛି ନଡିଆ ଗଛ। ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ କି ଯାକି, ଏଇଟା ଜାମୁକୁଳି ଗଛ ନା କଣ ବା? ଫୁଲ ଗଛଟା ବେଶୀ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଗଛ ଦେଖ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିଲ ଫୁଲ ଗଛ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖ ଫୁଲ। ଉଇ ମୁଁ ଦବିଗଲି ରେ, ଗୋଡ କାଦୁଅ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ଆଡେ। ଭାଇ ତମର ଏଟା ଲୋକେସନ କୋଉ ଜାଗା? ଏଟା କୋଉ ଜାଗା ଲୋକେସନ? ସାମା ଛକ। ସାମା ଛକ ପାଖରେ ତାଙ୍କର, ମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର କ୍ରସ କରି ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଇଲା ପରେ ଲୋକେସନଟା ପଡିବ। ଶ୍ୟାମପୁର। ବଢିଆ ଫୁଲ ଗଛ, ଯିଏ ଦେଖିବ ବି, ଲୋକାଲ କିଏ ଥିବ ବି କହିବ ଏଠି ବଢିଆ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆସିବି ଏଠି ନବାକୁ ଯାହାହେଲେ ବି। ଆସି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଏଠି ତାଙ୍କ ଗାଡି ଯାଉଛି ଟ୍ରେନରେ। ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ନୁହଁ, କୋଇଲା। ଏଡ ବଡ ଲାଇନ ଲାଗିଛି ତାର। ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁକୁର ପାଇଁ, ଗାଡି ପୁରା ଗଦା ଲାଇନ ଲାଗିଛି। କ୍ରସ ଗୋରେଖନାଥ କ୍ରସ କରି ଗଲୁ, ମାନେ ଗୋରେଖନାଥ ବାଟଟା ସେପଟଟା। ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲଣି, ଗାଡି ଆମର ଏଠି ଥୁଆହେଇଛି, ବାସ୍କେଟ ଥୁଆହେଇଛି ଛୁଆ ପାଇଁ। ଏକା ଜୟପୁର ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲଣି। ଆମେ ଏକା ପୁଣି ସେପଟ ରାଇଡରେ ଯିବୁ, ସେପଟ ଲାଇନରେ। ଆମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜିପ୍ ଯାଉଛି, ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଜେଗାରେ କେମିତି ଜେଗାରେ ବୁଲୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏଠି ହାଇୱେ ପୁରା ଗଦା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏ ସିଜ ମରା ହେଇକି ଗାଡି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଥାନା କୁଆଡେ ଯିବା? ଏ ଗଡା ଏଇପଟେ ଗଡଉନୁ, ଏଇପଟେ ଗଡଉନୁ। ଆରେ ସେଇପଟେ ବା, ଏଟା କଣ କେଜାଣି? ହାଇୱେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇ ଗୋଟା କି, ଏଇ ସେଠି ସେଠି, ସେଇଆଡେ, ସେଇ ଫାର୍ମ। ହଁ ପୁରା ଏପଟେ, ଏପଟେ ପୁରା। ହଁ ଚାଲୁନୁ କୁଆଡେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଉଛୁ, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ସେଠି ଭାଇ ସେଠି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ଟୋଟାଲ ନଥିବ ନା। ରାସ୍ତା କୋଉ ପଟେ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ହେଲା ଦେଖିଲ, ବର ଗଛ ନା ଉସ୍ତ ଗଛ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗଛ ଅଛି। ଯାଉଛି ଏପଟେ ଲାଇନରେ, ଦେଖ
फार्म देखो के बड़ फार्म फार्म केते बड़ आपन देखाउन तो वीडियो रे किंतु बाही बड़ फार्म भाई एपटे रहउछन त छुआ सब सेठी थिले एटा गाई फार्म प्लस गाई एठी बंधाइछन सब प्लस छेली भी सेठी गदा बंधाइछन एठी छेली ता दरे गाई देखो के जे गाई मइसी भी अछंती के दीटा माने केन्द्रापड़ा लाब्राटा देखो एटा फीमेल टा एटा झड़ी जाई आइलो आने पूरा ब्लैक टा अच्छा गोटे जर्मन छोटे फीमेल टी भी अच्छी देखियो देखियो रही देखो फीमेल टा सीटी अच्छी देखो जर्मन छोटे फीमेल टा सीटी अच्छी ये करा को ये होसंती ये अरे ये एमतिया तारा आले के हम कुकुर छुआ पुरिले बढ़िया होता छेली बुलिया को तो जगह भरपूर जगह ये बोले तमरी बोधे चाष होइछि बोधे भाई ये तमरी चाष होइछि गाई को पई सांग कोबी होबी सेपटे सब आउ लोक बोधे आउ लोक अलग लोक निजर बाप बड़ एटा ता माटा है सब एमती गड़ुଛନ୍ତି माटी ना ओ छेली जगी रही कुकुर ओ से कुकुर से जो कुकुर जाइला छेली जगी ता मु कहि देबी करियो चल बाहर चल कुकुरटा जन्म कर झड़ी जाइछि पूरा ना कुकुर ती मोटा थिला ना पतला थिला मोटा थिला ना जन्म कर झड़ी जाइछि भाईकर गाई फार्म कुकुर पूरा खोला बुलंदी देखो ता बेकर बेल्ट नहीं आड़ जर्मन शॉर्ट फीमेल टा सीट शोइछि देखो सीट शोइछि आ ये ता गाई फार्म छेली फार्म कुकुर सब बुलुछंदी हमर एठी नेकी जाउछ छुआ ता दर गोटा बाही गाई फार्म एठी केड बड़ गाई फार्म आगुनी नो नो केते की देखो कामुडी होली नखरा ओवर ब्रिज की तले ठिया छी एठी गोटे अछि जर्मन शॉर्ट छुआ अछि प्लस रटलो छुआटा भाई देला बहुत सस्ता पूरा सस्ता ना को अधिकार अछि पूरा सस्ता रे किंतु एई देइथिला मु आनिनी किंतु एई देइछि पूरा सस्ता रे मते एई गोटे व्यापारी भाई देबे आको कि जानि के मते कमेंट जेन कर देबे भाई दउछि पूरा सस्ता रटलो छुआटा देखि देलो छुआटा टी भल किरी छुआटा देखो रूम किंतु गदा दादर अछि एटा लास्ट छुआ देला आउ छुआ अछि ता पकरे दबसी दबनी ना हला आको के चिन्थियो मते कमेंट करियो नखरा छक हला एटा नखरा छक जो भाई को नै के आइली भाई नौसंद रटलो जर्मन शॉर्ट भाई छुआ केमति लागिला छुआ प्राइस केमति अछि माने लोक कौन कह चाहिए आप भाई आसिकी एक्चुअली भाई आसी 2 घंटा बेलिया वेट कर 2 घंटा बेलिया वेट कर तो भाई की क्षमा मागुची भाई 2 घंटा मुझे ठिया करी कौन करी आड़े मोर काम चलती ता भितर भी कुकुर नहीं आई कुकुर छुआ रटलो छुआ मेलटा नेले भाई रटलो छुआ टी भल देखीदेल देख जब मैं गोटे आड़ को देख हाँ छुआ देख केमती जर्मन शॉर्ट छुआ देखीदेल गली पड़ो एटा ब्लैक कलरटा रोचे आ सेटा रटलो छुआटा रोचे दीटा भाई ने पसंद करे वीडियो 2-3 दिला पसंद कला दिला कुकुर भाई बहुत पसंद भल लगे तो हाँ ठीक अच्छे भाई लाब्राडोर मेल फीमेल पपी अवेलेबल देख सांग मैंने बढ़िया क्वालिटी देखते प्राइस कम रे कंफर्टेबल प्राइस रे भल प्राइस रे माने प्राइस कम रे छुआ से कम अच्छा या नुह जे भल छुआ माने प्राइस अधिका रेट रे देदेबा जी लोक आसो से टका दिया आप देखिए तो कौ जगह आई माँ भी सीट थी आप देखिए छुआ देखते छुआ देखो छुआ केमती ब्लैक लाब्राडोर एगरा जो खंडिया मंडिया माने खंडिया मंडिया नुह ये छुआ माँ देहरे खाया पिया गड़ी की एगरा इठा लगी इठा से मन छाड़ छड़ा छड़ी कर छड़ा छड़ी कले छिंडीज मांस छड़ा छड़ी कर मन को झड़ छुआ टिके बड़ हो झड़ी 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 जाऊ
କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଛୁଆ ମାନେ ଫିଟା ବୁଲୁଥାଏ ଜାଗା ତ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ମା ବୁଲୁଥାଏ ଫିଟା ଛୁଆ ଫିଟା ବୁଲୁଥାଏ ଛୁଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ଦେବେ ଛୁଆ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ଟିଭ ଛୁଆ ମୁଁ ତଳେ ଛାଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିକି କେଟୁଛି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ଟିଭ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ କୁରିମି ଖାଇନାହାନ୍ତି ମାଲିକ କିଛି ଜାଣିନି କ'ଣ ଦିଆ ହୁଏ କୁକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି କୁକୁର ଆକ୍ଟିଭ ବହୁତ କୁକୁର କୁରିମି ଫୁରିମି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ରୟାଲ କାନିନ୍ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ମା ଯାହା ଖାଉଥିଲେ ମା କ୍ଷୀରରେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘରୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପେଡ଼ିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି କିଣିକି ଆଣିକି ଆଉ କିଛି ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେତିକିରେ ବି ଛୁଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆ ଯଦି ରୟାଲ କାନିନ୍ ଖାଇଲେ କି କୁରିମି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଛୁଆ ବଢ଼ିଆ ହେବେ ଆଉ ମୋ ଥ୍ରୁ ଯିଏ ନେଲେ ତ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ନିଅ ସେଇଟା ନିଅ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଉଛି ଯୋଉଟା ଯାହାର ଦରକାର ଯୋଉ କୋଉ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସବୁ ମୁଁ କହିଦିଏ କାରଣ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ସେମିତି କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ଦେଇଦେବେ ଛୁଆ ରେଟ୍ରେ ତମକୁ ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅପଡେଟ୍ କିଛି ଦେବେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି ସେମିତି ଅପଡେଟ୍ ଦଉଥିବି ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଛୁଆ ଆଜି ସେଠି କୋଉ ଛୁଆ ଆସିନି ଯେ ଛୁଆ କେହି ଖରାପ କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ଥାନ୍ତି ସେ ବେପାରୀ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ଛୁଆ ନିଅନ୍ତୁ ମୋଠୁ ଛୁଆ କେହି ନ ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏରିଆରୁ ଲୋକ ଆସି ମୋଠୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଧରିଲେ ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି କେବେ ସେମିତି ଆମେ ଦଉଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଦଉଛୁ ବେପାରୀ ମାଗୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବେପାରୀ ମନା କଲି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ପପି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନେବେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ ଚିକୁ ପେଟ୍ ବ୍ଲଗ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ବଢ଼ିଆ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଛୁଆଟେ ଦିଆ ଦେବ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ପପି ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତା ମା ତ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ବ୍ଲାକ୍ ଛୁଆ ବଢ଼ିଆ ଛୁଆ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ନଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭାଇକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଛୁଆ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଛୁଆଟା ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ନା ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଆପୁଡ଼ି ଦେଲା କଇଁଛି 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 ଆପଣ କଇଁଛି କଇଁଛି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୋବା ବି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋବା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟିକିଆ ଛୁଆ ରହିଛି ରାତିରେ ଆଉ ଶୁଆଇ ଦେବେନି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯାଇ କୁକୁର କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଣୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ କାମ କରିକି ନିଜେ ରୋଷେଇ ନିଜର କରିକି ଗାଈ କାମ କୁକୁର କାମ କରିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଆ ଆଣୁଛି ସେଇଟା କେତେ ବଡ଼ କଥା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ଭୁଲ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କହିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।